سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ نعلة ربع قطري الساعة 6 فرقان زحزنا معلتاو زيناتات حجنا قريبنا لنا زيناتات الساعة بمراح أنا تخلت خفلة بمدى ملكت ቋንቋ سلمون هايلو بسم الله سومي استوديو تلفزيون تግራይ بمخانا حبرناكم صانحيت كنقبرينا كسام وداتا مسانا كتصنحوا دما عدمنا ايو ناب فلما زينا خسجر دحري جنوسايد خوينات تግራይ اب 28 ወረዳታት ትግራይ በዚህ ተገበረ ዳሳስ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ 259 ወገናት በሓደጋ ተተኮስተን ነተጉተን ከም ዝሞቱ ትካለ ልምዓትን ተሃድሶን ራዶ ፍሊጦም እቲ ትካል ነዚ ዘፍለጠ ዓለም ለኸ መዓልቲ ግንዛቤ ሓደጋ ነተጉተን ተተኮስተን ውሑስ መጻይ ካብዚ ጅምር ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብዚ ተሳለጠ መድረኽ ሸዊት ሙላለም ከም ሰዕበዳልያቶላ ትካል ልምዓትን ተሃድሶን ምስ መዳርክቲ አካላት በመተሐባር ዓለም ለኸ መዓልቲ ግንዛቤ ሓደጋ ነተጉተን ተተኮስተን ምኽንያት በመግባር ውሑስ መጻይ ካብዚ ጅምር ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተ አሳሊጡም ድሕሪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ብሰንኪ ሓደጋ ነተጉተን ተተኮስተን ኣብ ህይወትን ንብረትን ብርክት ዝበለ ሓደጋ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ሓላፊ ትካል ልምዓትን ተሃድሶን ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረ ማርያም ኣብ 28 ወረዳታት ትግራይ ብዝተገበረ መጽናዕቲ ብሓደጋ ነተጉተን ተተኮስተን ኣብ 1664 ወገናት ሓደጋ መብጽሑን ካብዚኦም እቶም 259 ወገናት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ገሊጾም ከምራዶ ኣብ 28 ወረዳታት ብዝገበርናዮ ዳህሳስ ከባቢ 1664 ሰባት ሓደጋ ነተጉተን ተተኮስን ኣጋጢሞም እዩ ካብዚኣቶም እቶም 259 ናይ ሞት እንትኾኑ እቶም 1405 ድማ ናይ ኣካል መጉዳእቲ ገጢሞም ካብዞም ናይ ኣካል መጉዳእቲ መብዛሕትኦም ቋሚ ዝኾነ ኣካል ጉዳኣት በጽሕዎም ናይ ስነ ኣእምሮን ናይ ኢኮኖሚን በሰላታት በጽሕዎም ይርከብ ኣብ ትግራይ መተሓበሪ ምምካን ፈንጂ ኮሎኔል ተስፋይ አብርሃ እጸገም ንምፍታሕ ሕጽረት በጀትን መንኣስ ትኹረት ዝምልከቶም አካላትን ዓብይ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ይረድኡም ስለዚ ነተጉተን ተተኮስተን ኣብ ትግራይ ፍሉይ ትኹረት ሲኢኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ነዚ ዘድሊ ሙሉእ ናይ በጀት ዓቕሚ ብዘይምህላው حزون تግራይ ኣብ ዓብይ ሓደጋ ከም ዘላ ንምርጋጽ ተኻኢሉ ተወካሊ ካቢኔ ሴክሬታሪያት ዳግመ ህንጸትን ሕወይትን ትግራይ ኣይተ ንጉስ ማሙ ምዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላት ከምኡውን ምስ መንግስት ፌደራል በመውዳድ ብነተጉተን ተተኮስተን ዝተበከሉ ከባቢታት ንምጥራይ ከም ዝስራሕ ይሕብሩም መንግስታዊ ትካል ቤት ጽሕፈት ፈንጂ ምምካን ንምጥያሽ ኣብ ጫፍ ዘኸድና ምኾና እዚ ትካል እዚ ድማ ምስ መንግስትን ምስ ሰሙያን ሓቢሩ ተዋዲዱ ዝሰርሕ ስራሕ ኣብ መንቀሳቐሲና ንርከብ እዚ ጥራሕ እውን እንተይኮነ ምስ መንግስቲ ፌደራል ቤት ጽሕፈት ፈንጂ ምምካን እውን ሓቢርካ ዝስራሕ ምዃኑ እውን በኣካል ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን ጉጅለ ኸይዶም ነይሮም እዮም ናብ ክልልና እውን ብሓባር መጺኦም እዮም ኣብ ምዝርራብ ኢና ንርከብ ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብወገኖም ሕብረተሰብ ኣብ ተተኮስተን ነተጉተን ነገራት ልዑል ጥንቃቐ ክገብርን ዝምልከቱ ኣካል ትኹረት ሂቡ ክሰርሓሉን ይጽውዑ ብፍሉይ ትኹረት ተዋሂብዎ ዝሓሸ ፈንዲ እውን ብተኻእለ ገበር ሰናይ ተዘይተኻኢሉ ብመንግስቲ እውን ፍሉይ ትኹረት ተገይሩሉ ሓጽር ግዜ ለውጥ ዝመጸሉ ስራሕቲ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ኣለኒ ከም መንግስቲ ብሓደ ተሓባቢሩ እዩ ክሰርሖ ዘለዎ ተሸለምቲ ብሉጻት መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ከተማ ማጨው በመምሕዳር እታ ከተማ ኣቀባብላ ተገይርሎም ኣቀባብላ ዝተገብረሎም ተሸለምቲ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ብዝተግበረሎም ዘሎ ምትባዕ ተሓቢኖም ንዝበለጸ ስራሕቲ ብምልዓል ተረከብቲ ወለዶ ንምህናጽ ከም ዘውዕልዎ ተዛሪቦም ከንቲባ ከተማ ማጨው ዮሐንስ ኣድኛ በወገኖም ንተዓወቲ እንኳዕ ደስ በለኩም ድሕሪ ምባል መምህራን ቅድሚ ሕዚ ክንድቲ ዝሰርሕዎን ዝለፍዕዎን ነፍረ ጻምኦም ዝምጥን ክብሪ ከም ዘይተገበረሎምን ሕዚ ግና እቲ ስራሕቲ ምትባዕ ተጠናኺሩ ክቐጽል ከም ምምሕዳር ብጽሒቱ ከም ዝፍጽም ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሃፍቲ ብስራት ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ዝወሃብ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 36,000 ተምሃሮ ናብ ፈተና ከም ዝቐርቡን ኣብ 29 ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ብኦንላይን ከም ዝፈተኑ ኤጀንሲ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጡ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ዝወስዱ ተምሃሮ ዝሓሸ ውጽኢት ንኸመዝግቡ ድማ ምንባብ መድራግቲ ኣካላት የድሊ ተባሂሉ ንሳ ተስፋይ ተወሳኺ ሒዛላ
ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርት ትግራይ ኣብ ኣፈጻጽማ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ 2016 ዓመተ ምህረት ዝነበሩ ጥንካረን ድኽመታትን ከምኡውን ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ንዝካየድ ሃገራዊ ፈተና ኣመልኪቱ ዘተ ኣሳሊጡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ወልደ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ሃገራዊ ፈተና ዝረኣዩ ዝነበሩ ጸገማት ከይድገሙ ተዋዲድና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ እንትጓዓዙ ኣብ መንጎ ዘጋጥም ናይ ትራንስፖርት ምትዕንቃፍ ናይ ኔትወርክ ምቁርራጽ ናይ መብራህቲ ምቁርራጽ ናይ ዲስፕሊን ጸገማት እዚ እውን ኣብዚ መጽኹም ዘለኹም ናይ ዝተፈላለዩ ቢሮታትን ሴክተራትን ወረዳትን ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት መጽኹም ዘለኹም እዚ ሓደ ዓይነት ግዛፍ ፈጢርና ንቐጻሊ ምድላው ንምግባር ዝዓለመ መድረኽ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት ናብ ፈተና ክቐርቡ ትጽቢት ዝግበረሎም ተፈተንቲ ልዕሊ 36,000 ምዃኖምን 29 ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ብኦንላይን ክፍትና ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋን ኣብ ኤጀንሲ ምርጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ትግራይ መተሓባሪ ጉጅለ ብሄራዊ ፈተናታት ኣይተ ተክለ ሃይማኖት ገብረ እግዚአብሔር ሓቢሮም በቤት ትምህርቲ ከይፍተኑ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኮምፒውተር ሕጽረት ኣሎ ተን ዩኒቨርሲቲታት ድማ ካብዚ ንላዕሊ ዓቕሚ ሃልይወን ክፈትናሉ ዝኽእላ ናይ ቀረበ እታወታት ሕጽረት ኣሎ ስለዚ እዚታት ከይድና ተማልእ ከይዱ ንዝቕጽል ናፍቲ ቴክኖሎጂ ተማልእ ንኸውን ይትስራሕ ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ብጠቕላላ ቶም ካብ ዘለውና ተምሃሮ ዘን ዝገለጽ ኮን 29 ኣብያተ ትምህርቲ ጥራሕ ኣብዚ ዓመት እዚ ብኦንላይን ዝፍተና ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ሕጽረት ሓበሬታን ተዋዲድካ ዘይምስራሕን ውጽኢት ምስራዙ ዝዘኻኸሩ ኣይተ ተክለ ሃይማኖት ነዚ ንምትራፍ ተዋዲድካ ምስራሕ ኣድላይ ኢሎም ብዙሓት ጸገማት ኣጋጢሞና እዮም በዚ እውን ልዕሊ 120 ተምሃሮ ውጽኢቶም ተሰሪዙ እዩ ከም ክልል ከም ወረዳ ከም ወላዲ ከም ተምሃራይ ዓብይ ክሳራ እዩ ስለዚ ክሳራ እዚ ከይድገም ሕድሕድ ኣካል ቶም ዝጋጥሙ ጸገማት ንኽፈትሑ ካብ ሕዚኡ ክሰርሑ ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ መዳርግቲ ኣካላት ሓበሬታ ብምልዋጥን ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ብምውሳድን ንዝሐሸ ስራሕ ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም ሓደ ግድልሽ ኮይኑ ተተምሃራይ ጥራሕ ኣፍታ ደጋፍ ደሪ ዞር ይብል ሃሙ ይኾን ይተወና መታይ ምርጋጽ ነው ታይ ችግር ገጥሞም ታይ ችግር የገጥሞም ካቢሮ ትምህርቲ ምን ካቢሮ ናይ ፈተና ድማ ሰባት ኣብ ኣኾይኑ ክከታተሉ ኣሎ ተምሃራይ ዝኾነ ነገር ምስተፈጠረ ናብ እርምጃ ታይኮነስ መጀመሪያ ኣጻፊፍና ተምሃራይለ ሓደ ነገራት ካብ ዶር መትሒዝና ኢና ንሕና ንከታተሉና ብስተኻለ መጠን ካብና ዓሚ ዝሐሸ ነገር እንሰርሕ ኢና በርግጠኝነት ማለት እዩ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ መደባይ ጤረር ትርከብ ማሕበር ሕሊና ن82 ስድራ ስዋት ልዕሊ 500,000 ብር ሓጊዛ ኣባላት እታ ማሕበር ዝኾነ ተጋዳላይ ዓንዶም እቲ ንስድራ ስዋት ዝግበረ ደገፍ ንመዓል ኣውደ ዓመት ፋሲካ ከም ዝኾነን ብቐጻልነት ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽልን ገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ተጋዳላይ ጉዑሽ ሰፋ ስድራ ስዋት ምሕጋዝ ናይ ኩሉ ትግራዊ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ስድራ ስዋት ክንከውን ይግባእ ኢሉ መንተ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝተሰውኡ ስድራ ቤት ምድጋፍ ትግራይ ንቕድሚት ንኽትቀጽል ዝገብር እዩ ዝተገብረልና ድጋፍ ድማ ነመስገን ዝበሉ ሓገዝ ተገብረሎም ስድራ ስዋት እዮም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጸብጺቦም ኣብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ልዕሊ 500 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባት ወረዳ ፍሊጦም ልምዓት መስኖ ቁጠባዊ ተረባሕነት ምርጋጽ ዘለዎ ብጽሒት ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓውዲ ንነጥፈለና ድማ ኢሎም ንቴሌቪዥን ትግራይ ቃለ መሕተት ዝገበሩ ሓረስቶት እታ ወረዳ ንጉሰ ማርያም ዋዲዶም ገብረ መስቀል ኪሮስ ከም ስዑ ከቕርቡ ኣብ ወረዳ ማይ ቅነጣል ጣብያ ሰላም ብ2008 ዓመተ ምህረት ዝተወደው ማሕበር ልምዓት መስኖ ሰገን ብጀኖሳይዳዊ ኩናት ብሚልዮናት ዝግመት ኪሳራ ከም ዝበጽሖምን ካብ ኪሳራ ንኽወጹ ብቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣባላት እታ ማሕበር ይዛረቡ 3000 ፈልሲ መንጎ ነይሩ እዚ ብሰንኪ ጸላኢ ተወይሩ ኸይዱ ማለት እዩ ካብኡ ኸዓኒ እዚ ተኽሊ እዚ እውን ናብ ፍረ ምዝበቕዐ ናኡታት ና ፓፓየ ብዙሕ ፓፓየታት ነይሩ ኡታት ጀመርና ነርና ዓብይ ጥቕሚ ለውጥ ንረክም ዝበልና ከዓ እንደገና ብሰንኪ ጸላኢ ተባሳቢስና ንድሕሪ ተመሊሱ ከም ሓድሽ ቦታ ቀየስና ብናይ ባዕልና ሰልፊስና ከዓ ንሕዝና ስራሕ ጀመርና ኒሄና ብሰንኪ ጸላኢ ዝተጓሕጓሐ ናብ 2-3 ሚልዮን ዝኣክል ኡታት ኣውሪስናይ ክልተ ሞተር እውን ህኩምና ኒኹም ንቐጻሊ ግን ዓብይ ተስፋ ሓገዝ ከም ትገብሩና ንኣምንና ኣብ 3-4 ሚልዮን ዝግመት ሃፍቲ ነርና
بسنك صلات جينا 0% تميسنا لنا هذه نقصال جين قمت جمرنا لنا أنا بخم سميا بخالق ستدرج فينا جين نفتنورنا ينا يقدم مجمريا تميسناس لوطي خمزلو إنا ترديد الله أنا حسرات ندادي عبد علتاو صراحتهم انقفات يفطر لهم بمهلاو كالي أمراص نخفطر لهم أتهم حراستوت يحطوم نዳጅ بزحنا له سولار تزخنالنا من أفتح عبيي خسارة خيقاتمنا سلنت أراتر مبر يتحزنا زن إيمانغو بلمعات خينايو لو تخنمس إنا زل قمت لنا حلاف بيت صحفة زفر قطوة وردا مايك نتال أيتا أتاخلت مسفن أبدا لمعات مصنو زنطفو حرستوت بتجونو سايداو كينات كابز بصحهم قدعات وصيام عفريتي نكخونو دقافن مقباري سراح كمزلو يقلصوم بركز ولا بنت ترسالوا جنزي أمنا تقوارا مؤتاو زحاشة تموكرو زلوهم يوم كم ورداون استوسنا دقاف نقور لهم لنا ملا يكونن جن ناي موتر ناي سمينتو نشتي دقفنا يوم بقولواتهم ناسرحو ناوز درجة زوصحو محوريهم سلازي نقصالي تسفالهم اللي ازوسد نحنا ونمحجاز دلواتينا ندادي ودعاو صقم بمخانو ناب سولار زقيرلو كنتات نممچاو كم سراح اتم حلافي حبيروم نازيوم طرح زي هون خم وردا لعل 546 هكتار زلمع لنا كاوزيتو 200 قلن هكتار بندادي زلمع سلازي ندادي بتعمي خوير لخم منقستي يفتح تزقبر حدا تخلعي ممارس ناي سولار ممارسي زلاقنت زلو لوطيو كل غزي ندادون مسارتاو لوط سلازي يامص سولار او لواطو سلازخونه ناوزي خشاغاغر نحجزينا زلنا زراتي أزمران مدنفاع سرحتي معقابة اللي سالت الليلو بيروح رشان هافتي تفترون تقراي اتي سرحتي معقابة اللي دماك سامي ازيا سلاسة كم زقت سلوني تفليتو هافتو قبري هانس توسخ حيزلو أب مدلاو مفراينة زعمتن مدلاوات زرعت تزمران تزامت قداياتنا ملكتو تلفزيون تقراي زحاتتهم مكتل حلاف بيرح رشان هفت فترون حلافي زفر زرعتن هولتيكالتشرن ايتا أبرا كدنو مفراينة معباي معقابة اللي لعلو كلهم نتفتات سريعنا كنوقن يقبايلهم تعباي نجر مالتي لخونا نجر حزخا مريت حزخا زرعي حزخا مدابري حزخا كل نجر حزخا إتا وانا بتيلي أب تقراي تانا مجمرة أب مفراينت زرعخا كتزرع له كتحرس له كل نجر كتكبر نايتقل صراحة ناموتن حيوتن قدايا تانا يتقل سلازي أبتقلي ندحلي صراحة كله ترقم يقول نزي مسرت بمقبر اتبيروك ساب 3 ميازا وفر معقابة اللي كسالت مدلوات كم زوجنا دما أفليتهم خلتهم 150 لخون مريت نايتقل معقاب صراحتي نايماي ملاي صراحتي كنسرحنا سلازي قدم كله من مريح يكون بعلمه يكون أما يكسر كم زلوا كسا ميازيا 3 نام تقلم عك أسرحتي وفرك اللي له ودحرق عك محمد ماين إلنا عفيرنا إذا ما لتاي مالتي وفر له بولك على يهوني معك أو رخنتي بولك حرستاي تامريتو أزلا تعزلا كتسجن اللو تازالا أزلا كتسجن اللو ما يلقي تخونك قالي اللو أب استفلاليو كبابيتات الزناب يزنب مهلاون بغصالي كم زهلون زملاختو تم حلافي زرعت تزمران مزرع قدم مدلاو كوغان أغنزيبهم أما برع الحشة يزله معنى الحشة سلكا أما بصحت بزح لبلا ورداتات يوقع له كاو قتل أما أخلاي وسد كاو سمين معراب شرا كبابي زوريا زله دوون برع قدمي لنيري بلقي توصل تزريو حزقن قبابل جن زله خناتات كن ما يحزبون ولا يدولنا زله لذي بالخونه يكون كن تانا يتقلم عقا مسمص عليه يكون قدم ها تدالو ماي مسمص يكون ماي مسما وحجك خدكاي قدم خا كن مايك مصيلخا تانا يتقلم عقا صراحه تسريحا عباي نغرا اتبيرو غنزابه سوم يحرشا كاب مسفح جميرو قدم مدلاو يسالط مهلاو دما ايتابرا كدنو افليتهم كاب صباح حموس جميرو كسا حموس تمعلت بتخاتاتال ناي مفراينت مسرت كبره أو كله طايا زلو ناي زرعتي زمرتو بعلمه لمع سرحتني تصوع لنا نسلتني وانا قصي عقم معي سرحت تسرر حارستاي زركابا زنابنا بربحه كوعل زغلصو تم حلافين نزرعت تزمر حوسو قرب زبناو دخعي كم زله غليصوم مدابريا زخرمون لنا ولا تقول غدادل تحلي لازمرا الخون او ورداتات دفيراينا افت زخرمو مالتي مول كي خون يخل ግን بزحنا يزمرا زرعت كشفن سخل كافت خريمو الناس للنبره لا ورداتات دفينا لنا ليتطقمنا لكن 1 مليون كنتال
ጠሊብና አይና ዘለና ኣብ መፍራይነት ሕርሻ 2017-2018 ዓመተ ምህረት ብማእኸላይ ኣስታት 21 ኩንታል ካብ ሄክታር ንምርካብ ትልሚ ከም ዝተሓዘ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ ከተማ ቦራ ብልዕሊ 5 ሚልዮን ብር ብሓደ ቅዱስ በዓል ሃፍቲ ዝህነጽ መናሃርያ ስነ ስርዓት ርክክብ ፕላን ተሳሊጡ ሃፍቱ ብስራት ዋዲዱ ኣስቴር ገብረስሉስ ድማ ከም ስዑብ ተቕርቡ እያ ብልዕሊ 5 ሚልዮን ብር ባጀት ኣብ ከተማ ቦራ ንዘህንጽዎ መናሃርያ ኣመራርሓ ዘዋደውን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ዝተረኸብሉ ስነ ስርዓት ርክክብ ፕላን ተኻይዱ ዘህንጽዎ መናሃርያ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ካብ ምፍጣር ሓሊፉ ተደኺሙ ዘሎ ቁጠባታ ከተማ ንኽነቓቓሕ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ኣሎ ይብሉ ኣይተደስታለም ዝኾነ ወጣት ኣነ ለሃም ኣይልዓበ ክድገም ይውም ንእሽትን ብታ ዓቕምኻ ምሙካር ስለዚ እዚ ሱኢሉ ብለይ ስራሕ ጠጠው ኢሉ ዕሊ ወጣት ክርኢ ይብሉ ኣብዚ ምናልባት ብስኩት እንኳን ወይ ሻይ እንኳን ሸጥተላ ወይ ሸጥተሉ ለውጥ ነው ማለት እዩ ካብዚ የትለዓብ መጀመርያ እውን ሃምኣ ነይራ ሕዚ እውን ትሪኦም ተለኹ ብጣዕሚ ካፍ ይብሉ ስለልካፈ እኔ ልገበርለኹም ካባይ የላዕሊ ሃብታም ንክግበር ፈልጥ የሱ ግን መንገድ ልምራይ ተወለድትን ፈተውትን ወረዳ ቦራ ቸለና ብዝኻልዎ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት እጃሞን ብምርካት ዘይሕጋዊ ስደት ዘቕሪ ስራሕ ክሰርሑም እቶም ቅዱስ በዓል ሃፍቲ ይዛረቡ ስደት እርግጽ ኣብ ዓድና ሓድስ ነገር ይመስል ሓድስ ፕሮጀክት እዩ ኣብ ዓድና ማለት እዩ ግን ትክክለኛ ይኾን እሱ ኣብዚ እንሆ እንጀራ ኣብዚ እንሆ ግን ትሕትልና ለይ ምርኣይ እዩ ትልንሃካ ሃፍቲ ትልንሃካ እንጀራ ለሓቢርካ ተተካፊልካ ምቅላስ ታይስሙ ይኾነ ሕልፊ ሰርሕኻ ወይ ሕልፊ ህውኻ ወይ ውዲቕካ ይኾነ ኣብ ልምዓት ይሕዚ ናብ ልምዓት ክምለስ ንህዎ ተኻሊኣት ሓሳስባ ገዲፍካ ማለት ነበርቲ ተኻተማ ብግዲኦም በቶም ቅዱስ በዓል ሃፍቲ ዝተወሰደ ተበግሶ ኣብነታዊ ተግባር ከም ዝኾነን ካልኦት እውን ክስዕብዎ ከም ዘለዎም ይሕብሩ በዓል ሃፍቲ እዚ ኣብ ዓደይ ኣብ ዝተወለደ ኩሉ ቦታ ታሪክ ክሰርሕ እየ ቅርሲ ክሰርሕ እየ ኢሉ ተበጊሱ መፅኡ ስራሕ እዚ ንምፍፃሙ ብጣዕሚ ዓብይ ምስግና እዩ ዘለኒ ብዙሓት ክሰርሑ ዝኽእሉ ሰብ ሃፍቲ ኣለው ስለዚ እዞም ሰብ ሃፍቲ እዚኣቶም ሕዚ እውን ኣብ ከባቢ ቦራ ቸለና ኣብቲ ዙርያ ከተማ ብዙሕ ዝበለ ሃፍቲ ዘለዎ ከባቢ እዩ ንባዕሎም እውን ተጠቀምቲ ክኾኑ ነቲ ከባቢ እውን ጠቐምቲ ክኾኑ ነቲ ወለዶ እውን ኣብ ልምዓት ከውዕሉ ዕድመና ነቕርብ ንፅውዕ መጀመርያ እዚ በዓል ሃፍቲ እዚ እየ ላመስግን ዝተመክሮ እዚ ምርኣዩ ዝወዲ እዚ ኣብዚ ዕድመ እዚ ህፃንነት ዕድመኡ እዚ ንምሕሳቡ እዞም ድንሆው ሰብ ሃፍቲ እንድኡ ለኣክሉ ሰብ ሃፍቲ እንሄው ትሕት ልበሉ እውን እንሄው ብብቕዓሞም ግን ድዚ ወዲ እዚ ተመክሮ ርእዮም ድዚ እንሆ መንእሰይ ድዚ ካብ ኩናት ዝተረፈ መንእሰይ ኣብ ስራሕ ንከውዕልዎ ፃውዕትና ነቕርብ ኣመሓዳሪ ወረዳ ቦራ ቸለና ኣይታ አንድነት ጸጋይ በቶም ቅዱስ ወገን ዝህነጽ መናሃርያ ስራሕቶ ጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ንብርክት ዝበሉ ክፋላት ማሕበረሰብ ተጠቀምቲ ዕድል ስራሕ ካብ ምግባር ብተወሰኺ ኣብቲ ከባቢ ውዑይ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ክህሉ ዓርሱ ዝኻለ ኣበርክቶ ክህልዎ ይብሉ ኣትሪፉ ዘይኮነስ ምእንታን ህዝቢ ፀገም ክካፈልልን ኢሉ ስሩዕ ዝኾነት እታ ናይ መናሃርያ ካብቶም ኩለን ወረዳታት መናሃርያ ዘይብላ ወረዳ ሓንቲ ወረዳ ቦራ እያ ሕዚ ድማ ነዚኦም ዘሎ ኩነታት ሙሉእ ስራሕቲ ወጊኑ ናፍታ ስራሕ ከኣቱ ናይ ልምዓት ናይ ስነ ስርዓት ርክብ ዋና ማሕደር ዘዋና ተጋድላይ ሃፍቲ ኪሮስ ኣብ ቅድሚኦም ያው ውዕል ፍርም ተኻይዱ እዩ ብ5 ሚልዮን ቅርሺ ዝስራሕ ስራሕ እዩ ማለት እዚ ስራሕ እዚ በቲ ሓደ ገጽ እትን ኣብ ወረዳና ዘላ ሃፍቲ ገነት ዝኾና ናይ ትራንስፖርት ዝና ብጣዕሚ ይጽገም ካብ ቦራ ንመቐለ ናብ ቆራረፃ እዩ ዝበፅሕ ምክንያቱ መናሃርያ ስለዘይብሉ ማለት ነው እዚ ዓብይ መፍትሒ ገይሮምና እዮም ቅዱስ በዓል ሃፍቲ እቲ መናሃርያ ድሕሪ ሂደት መዓልታት ህንፀቱ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋርሕ ክዛዘም ትጽኢት ከም ዝግበረሉ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ብዘይ መንግስታዊ ፍለጦ ብሽም ውዳበ ማሕበራት ንግዲ ዝጣይሽ ዝኾነ ይኹን ማሕበር ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣፍሊጡ ንዝርዝሩ መርሃው ተስፋይ ካብ 2008 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2017 ዓመተ ምህረት 88 ህንፀት ማእኸል ዕዳጋ ማሕበራት ኣብ መላእ ትግራይ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እንተኾነ ግና ብስም ህንፀት ማእኸል ዕዳጋ ማሕበራት ተወዲቦም ኣፍልጦ ተዋሂብዎም ህንፀቶም ጀሚሮም ደው ዘበሉ ነጋዶ ህንፀቶም ዛዚሞም ንሕብረተሰብ ግቡእ ግልጋሎት ክህቡ ከም ዝግባእ ኣብ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣተሓባሪ ማእኸል ህንፀት ዕዳጋ ኣይተ ክንፈ ወልደማርያም ኣገንዚቦም 38 ዝኾና መሬት ዝረኸባ እየን ተንተረፋ ገና መሬት ከይዱ ዘሎ አይን
ካፍተን መሬት ዝረኸባውን ኣብ ህንፀት ዘለዋውን ኣለዋ ኣብ መቐለ ኣብ ኣኽሱም ማይጨው ሃኒፀን ተጠቀምቲ ዘሻጋገራውን ኣለዋ እዚ ከም መደብ ተታሒዙሉ ይኸይድሎ እዩ ብዋናነት ግን ኣብቲ ናይ ሕዚ ድሕርቲ መምርሒ ምውፅኡ ኣፍተን ዘይጀመራ ከተማታት እንተዘይከይኑ ኣፍተን ዝጀመራ ከተማ ሓደተን መሬት ወሲደን ዘለዋውን ናብቲ ስርዓት ላ ህንፀት ከኣትያን ተጠቀምቲ ላፍቲ ዝተባሃለሉ ዕላማ ንክውዕል ካልኣይ ተን ህንፀት ጀሚረን ዘለዋውን ቶላ ሃኒፀን ተጠቃማይ ሕብረተሰብ ከም መሓላልፋ ትኩረት ጌርና ተን ኣሰግን ኣፍተን ምስተፍቲ 2011 ዝተወደባ ማሕበራት ኣብኡ ነበራ ሓላፍ ዘላፋት ላጥረና ንክድ ብዝብል እዩ ትኩረት ሓደሽቲ ምውዳብ ዘይኮነ ሕዚ ተን ኣለዋ ኣጣናኺርካ ምኻድ ኣብ ዝኾነ ይኹን ከተማ ብዘይ መንግስታዊ ፍቃድ ዝተፈላለያ ማሕበራት ብምጥያሽ ነጋዶ ገንዘባዊ ምትእኻብን ምውዳብን ከም ዘይፍቀድ ኣይተክንፈ ይዛረቡ ንግዲ ዘይፈለጦ ወይ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ከተማ ምሕዳር እውን ዘይፈለጦ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ ዕዳጋ ማእኸል ዝግበር ናይ ምውዳብ ምንቅስቃስ ዝተኸልከሎ ምዃኑ ትክክል እውን ዘይኮነ ኩሉ ሕብረተሰብ እውን ፈሊጥዎ ብኣግባቡ ክውደብ ዝደለየ ግን መምርሒ መሰረት ገይሩ መምርሒ እውን ክሊር ስለዝኾነ መምርሒ መሰረት ገይሩ ክስተናገድ ከም ዘሎ እየ ክገልጽ ደሊ ማለት እዩ ዛጊድ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ህንፀቶም ተጀሚሩ ዝተቋረፁ ማእኸላት ዕዳጋም እቲ ዝተዋሃቦም መሬት ብዝግባእ ንዝተተሓዘሎም ዕላማ ክውዕሉ ከም ዝግባእ ዝገለጹ ኣይትኽንፈም ጠለባት ሕጋወት ማሕበራት ነጋዶ ተራእዩ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምዝራብ መፍትሒ ከም ዝናደይሉ ድማ ኣብሪሆም እቲ ዕላማ ከምታ ዘለናያ ተመሳሳልን ዓቕምን ድሌትን ዘለዎ ህንፃ ኮይኑ ዝሕሸ እውን እንቶም ቅድሚ ሕዚ ተሰሪሖም ዘለዉ ናብ ዓለም ፀገማት ኣለዉ እዮም ሕዚ ዝሕሸ ኣብቲ መምርሒ እውን ናይ ዲዛይኑስ ናይ ግልፅስ ናይ ኣጠቓቕሙስ ክካተት ተገይሩ እዩ ወፂኡ ዘሎ ስለዚ እዚ መሰረት ጌርና ኢና ንንቀሳቐስ ኣለና ኣብ ታሕቲ ግን ከምቲ ዝተባሃለ ሽሮ ምልክት ኣሎ ኣብ መቐለ እውን ክህሉ እዮም ኣብተን ቅድሚ ሕዚ ተወዲበን ዝነበራ ኣለዉ እዮም እዚ ላፅረና ኢና ንኸይድ ዘለና ብፍላይ ቁፅር ዘይመልኡ እንተኾይኖም መቐለ 600 ልዕሊኡን እዩ ዝብል ሰርቲፊኬት ሒዛ ዘይፀንሐት እንተኾይና ዋላ ሰርቲፊኬት ሒዛ ትፅናሕ ቁፅር ዘይመልአት እንተኾይና ወይ ሓድሽ ነጋዳይ በቲ ሓድሽ መምርሒ እያ ትውድብ ወይ ከዓ ምስ ካምኣ ዝበለት ቁፅር ዘይመልኣ መምርሒ መሰረት ተገይሩ መርዲ ዝኾናሉ ወይ ጥምረት ዝፈጥራሉ ኩነታት ኢና ናማቻቸና ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ መንጎአን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንግዲ ንዓበይ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ርኡይ ብልጫ ኣለዋ ኢሎም ሚኒስተር ፋይናንስ ኣሜሪካ ስኮት ቤሰንት ኣብ ማዕኸን ዜና ሲኤምቢሲ ስካውት ቦክስ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ንሕና ናብ ቻይና ሰደድ እንገብሮ ካብቲ ቻይና ናባና ተእትዎ ብ5 ዕፅፊ ይበልጽ ስለዚ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ታሪፍ መንባራ ንሕና ንኸስሮ የለን እቲ ኺሳራ ንዓኣቶም ኢሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 100 ሃገራት ዓለም ቀረጽ መንባራ ስዒቡ ኣስታት 70 ሃገራት ክላዘባ ናብ ዋይት ሃውስ ከም ዝመጻ ዝሓበረ ስኮት ቤሰንት ቻይና ግና ክሳብ መወዳእታ ከም እትቃለስ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ምህርትታት ኣሜሪካ ናይ 34 ሚእታዊ ቀረጽ ከም ዘንበረቱ ነፍሊጣ እዮም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ዝመልሲ እቲ ቻይና ዘንበረቶ ቀረጽ እንተዘይገዲፋቶ ኣብ ልዕሊ ናብ ቻይና ዝኣቱ ንብረታት እውን ካልእ 50 ሚእታዊ ቀረጽ ከም ዘቐምጦ ኣፍሊጦም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ኩናት ዝጥቀምሉ ሕጊ ህጹጽ ተጠቒሞም ስደተኛታት ከባረሩ ፍቓድ ሂቦም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንኣባላት ጉጅለ ገበነኛታት ቬንዙዌላ ናብ ኤልሳልቫዶር ንኸይጥረዙ ዝኽልክል ሕጊ ተወሳኺ ምርመራ የድልዮ እዩ ብምባል ንግዚኡ ደው ኣቢልዎ እኳ እንተነበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ እቶም ስደተኛታት ኣባላት ጉጅለ ገበን ምዃኖም ብምኽሳስ ኣንጻር ኣሜሪካ ኩናት ከካይዱ ስለ ዝጸንሑ ብመሰረት እቲ ሕጊ ክስጎጎ ኣለዎም ክብሉ ተማጊቶም እቲ ቤት ፍርዲ መጋቢት 29 2017 ዓ.ም ብዝወሰነ ውሳነ እቲ ትእዛዝ ክፍጸም ግዜ ክወሃብን ቅድሚ ምብራሮም ጉዳዮም ዘቕርብሉ ግቡእን ነፃን ከይዲ ፍርዲ ክኽተል ከም ዘለዎ ኣዚዙ ማሕበረ ሲቪላዊ መሰላት ኣሜሪካ ነቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዘይግቡእ ኢሉ እንትኹንን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ማሕበራዊ ሚድያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንትን ዶባተናትናን ሃገርናን ክንሕሉ ብምፍቃድ ልዕልና ሕጊ ጽኒዑ ንፍትሒ ደው ዝበለላ መዓልቲ እያ ክብሉን ኢዶም ድሕሪ ምጽዳቕ እቲ ሕጊ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ጥራሕ ብውሕዱ 137 ስደተኛታት ተሰጊጎም ኣሜሪካ እዚ ሕጊ ንመወዳእታ እዋን ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝተጠቐመትሉ ሕጊ እንትኸውን ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ንቡር ከይዲ ከይተኸተለ ጸላኢ ዝተባህሉ ዜጋታት ክእሰሩን ክጥረዙን ክእዝዝ ሰፊሕ ስልጣን ዝህብ ምዃኑ ቢቢሲ ጸብጺበሎም
صغركم تملكتنا زينات التلفزيون تقرأ حزونا قد سليم بمقصال صابات سبورت زعلتنا ناوخم كنا بصح صابات سبورت وش تعدن وتعندما حيلهم كيروس كقروي حبرنا سلام تعنا بنا دحن دوعلكم زخبركم تملكتنا نسع زبلنا حبريتا سبورت حزنا قريبنا سنة مكت سالفة لما حبريتا أب بالمرقي إثيوبيا قانتا مغلا 7 درتا مس مچال قطيما حدن بادو بزخنو تسعير تسعيرام كاب حموشة تختاتل تصوتات دما 4 سعرتا خوينو تمزكي بلالهم أما بالعسران سلسن سمون تصوتات بالمرقي إثيوبيا تمالا قامشت مس مچال زقطمت قانتا مغلا 7 درتا شملش بقلب زغطرا بحتا ويتقول حدن بادو بزخنو تسعير تسعيرالام قانتا مچال نطبا ناب 30 كلتن اديباتولا قانتا مغلا 7 درتا بوغنا او وصيت قلولا وتركب بخوينا اب صدف وراد قطنا دما تركب 25 نطبون اما بل 14 درجه لا قصال سوتا دما مس هديا هوسانا كتصاوتيا لمون تم قطماتن تقصلو اب وراد قطنا تركب قانتا سحل شره مس سيدام ابونا ساعات 10 خلطه قامشت صوتا تكايدام بز حلف 4 صوتات عاوت زي مزقبت قانتا سحل شره ب 16 نطبي اما بل 17 درجات تركب قانتا مخنا زفلتيم كعس تقرأي نكعبي فلما وشتاو عقمنا كنت تكمل لي قبا كبل نبر كخب تتصوتاي كعس أجري يوسف كدانا قليزو مس مسارحتنا تسقاب زفورو تانيحت غير نيرو كم سعود ما قرب كعس الجمر كله قطع مسمارات الزعاب كل سفر كعس أجري بالزوتنا اللي خما بينيرو أو نتصوت كي جميع حوصل حرنا بتقرأي مس مصاحو من قصاء سبورت كم حدش يجمر نيرو 85 كلابات بزحاتين ورد تنبارات بعل البانيرن من كربيت لاي مزاجات مغلا نيرو لحد دام تبعال قانتا نيرو هابي تراز مصو تقارو تاخيبون بسبب هفتينا تحجزوا بمسألة واقانتا نيرو هاي مجمرة وشغل جميلة لحد دام نزنبرت قانتا نبونا قلنا كوبانيا مسحاق فرما قلنا قصيدة مالتي أب كلابات أب تقرأي تنزحي إلى كلابات قلنا ترانسينيرا أنا قاطع هنا أب كتين نعمل واحد عدد رخيبي مجمرة قلنا ينيرا دحر قلنا بريمير ليج إثيوبيا تحلف كلها سناي بريمير ليج صوتنا تنقص أسكاس الزهون بدحريو أب كاب قلنا وين ترانساتي أب ترانسي هل تعامل في الصناعة ترانسونا بريمير ليج إثيوبيا تسمبيرا مالتي أنا بنالوقت ناي كعس أقل فقري أو بيتسبنا حواتي كلهم تسعوتين مع باينا عيا معنا ناي قونا كابتن نيرو هذي كعس خنصات كنا بالون خنصات كنا بملو فاميلي زاتو هدي ترى هدي تأتو ميرامر أبويا تنيرو حواتي أتوا مغلف فوتبول أكاديمينا جميلنا بدحريو سلطنات وسيلة اللي خصو السنة ناي جمال سلطاني ناي كاف دي لايسنس وسيلة بدحريو فيديو أناليسيس نيرو دسوا هذي دافتي سلطنت تمليس الله مالتي سلازي هذي ملو قلبي مسقلعو كلام سنبت أبي مارس مغلس سلطنا ما حبيبي صالح زمان أب تقرأي عبي هفتني كويس أقول زحات قلعو مع شحات زخور ولو كده فتح هذين مشتخا مأمانة زي مأمانة يمثلنا مشتخات عمل تهونكا زخف المسواتنا تغفل لك يعني على حد جاء تغفر تهونكا تزهلو بتحرفوز جباكا من السناكلات تحرفوا دلو تهون لك وتسيت مسابية هي جرمنا من تايم جرم نحمش تعمت كاب زخوني هون ودر نبعلو ما قليلهم تزنا برا خافتي نعم جراسو توعيلهم نحمش تعمت سريحهم يوم دحريو نعلم تواصيرهم ويرهم البرازيل شديش شوعة تقول إتم سعرهم يرهم سلازي أنا نوشتنا تنرب كمتي كل نجارنا نوشتنا كاميرا نجمر النزلات خلصون كاو فلي حزر ياخذ أب ورد بسكليتا ماونتين بدك أنستيو إلا نبرهانا بدك تبعتي دماء مكيالة قبر الزابير تعوت خوينهم أتي أب كتم أخصم كاد زلو وردر بخلتي وتوتا برتوع نحن حنا ترأي له كم زركب وانت حبير له يوحنس الشبر كابتوتا توسخ زرزر اللي قلنا له مثاله
ባንዴራ ንላዕሊ ተወገድ ዓመታዊ ውድድር ማውንቴን ትግራይ ብክልቲኡ ጾታ ካልኣይ መድረኽ ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኻይዱ 25.68 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ከተማ ዝሽፍን ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ መስመር ኣርኣያ ካሕሱ ተበጊሱ ሪፈራል ኣቢሉ ማድያ ሃይለ ቀጠጥ ተኾሊ ጎደና ክንፈ ገብረ መድህን ዘዛውር ውድድር ተዘርጊሑ ብ4 ዙራት ተዛዚሙ ኣብቲ ውድድር ከተማ ውቅሮ ከተማ ኣክሱም ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ከተማ ሸራሮን ውልቀን ተሳቲፈን ብሓፈሻ 19 ተቀዳድምቲ ናብ ውድድር ኣኽቲተን ልክዕ ርብዕ ጎደል ንሰለስተ ቅድድም ዝተጀመረ ደበና ብዛዕብለሎ ኩነታ ኣየር ተሓጊዘን ንመገደን ዝምችእ ኣጋጣሚ ኾነለን ርሑቕ ፈላላይ ኣብዘይብሉ ጉዕዞ ናብ ሳልሳይ ማዓጽፎ ክበጽሓ ሃይለን ከሪኣ ጀሚረን እተን ብሓቦት ተበገሳት ሰግናትን መንእሰያትን ተቃደምቲ ብቕዓተን መሸከል ውድድረን ኣብ ዘይጎደለን ናይ ስፖርታዊ ዕጥቅን ናውትን ጸገማት ከም ዘሎ ብኣካልን ብካሜራን ኣይሰኣናዮን ኩልኩም ኩሉ ሞራልን ዘበራበራት ስፉዋት ሰግናት ብኩሉ ሸነኻት ዙረት ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ደገፍቲ ስድራት ዋደርትን ገዳይም ተቃደምትን ሞራልን ሽልማትን ክህቡ ኣይደኸሙን ኣካላት ጸጥታ ከተማውን ተጀሚሩ ክሳብ ዛዘም ብርኮመይ ዓጸፉን ብኸምዚ ተዓጀበ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ዙራት ናብ መዛዘምና ተጸጋዕ ምስ ከደ ብሽክለተኛታት ዘዋፀን ደረጃ ክሕዛ 19.6 ኪሎ ሜትር ብሰዓት ናህር ወሲኸን ኣብ 52 ደቂቕ ተዓዋቲት ቀዳማይ መድረኽ ኢለን ብርሃነ ሎሚ እውን ካብ ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ቀዳመይቲ ከዋኒት ሃደራ ብውልቀ ካልአይቲ ሽሻይት ተኽላይ ተመሳሳሊ ብውልቀ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ሒዘን ፈጺመን ከተማ ኣክሱም ብ41 ነጥቢ ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ብ40 ነጥቢ ከተማ ውቅሮ ብ20 ነጥቢ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ ኣለዋ ስዒበት ተኻየደ 83.5 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ቅድድም ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ተመሳሳሊ መስመር ብ13 ዙራት ተወዲቡ ተኻይዱ 58 ተቃደምቲ ማውንቴን መበገሲ ሕንጻጽ ምስ ተወጥሑ ካብ ሕሉፍ ተርእዮታትን ጋንታን ውልቀን ዘይርብሕ ጉድለታት ከይህሉ ጥብቂ ማዕዳ ዝሃበ ኮሚሳር ተስፋየ ማረ ተቃደምቲ ብምእዝዝን እድቡን ኣገባብ ተበጊሶም ክምለሱ ኣርጊኡ ምኽሩ ብምልጋስ ሰናይ ተመኒው ኣፋኒዎም ድሕሪ ሻድሻይ ዑደት ኣገልግሎት ማይ ከተማ ዓዲግራት መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል ጽሩይ መስተ ማይ ራይት ተዓብለለት ጥምረት ክትባታተኽ ጀሚራ ኣብ መንጎ ሓደ ንተዓዘብ ተቓልቦ ዝሕደሰ ትርእዮ ተረኺቡ ኣብ ዝኣተወን ተቐዳድምቲ ከም ግመ ሰማይ እናኣከበ ክብትኖም እተረአየ ኣባል ጋንታ ጽሩይ መስተ ማይ ራይት ሰገን ኣዶናይ ፊልሞን ብገለ ኣጋጣሚ ምስ 4 ርእሱ ካብ ትሕዞ ብዙሓት ምስ ተረፈ ጉጅለታት ከም ብሓድሽ ሸርኪቡ ከናውፅን ብሓያል ሸኺኾም ካብ ሻድሻይ ዙረት ተፈልዩ ክነፍጽ ዝጀመረ ሚካኤል ገብረ እግዚአብሔር ካብ መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል ብዘይተሓዚ ሕንጻጽ ረጊጹ ለገሰ ሰሎሞን ካብ አገልግሎት ማይ ከተማ ዓዲግራት ተመስገን ተስፋየ ካብ ፕሮጀክት ሃይለ መለኮት ተኸቲሎም ኣትዮም ብጋንታ መባእታዊ ሆስፒታል ሰፋድል ብ158 ነጥቢ ጽሩይ መስተ ማይ ራይት ብ158 ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ሃይለ መለኮት ብ151 ነጥቢ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ካብ ዛዕባ እዚ ከይወፃና ውፅኢትና ብምዕቃብ ሻምፒዮን ንምዃን እናሰራሕና ኢና ክብሉ ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ገሊፆም ከምዚኦም ዓይነት ዕድላት ውድድር እንትፍጠሩ ድማ ዓቕምና ንፍትሸሉ እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ሕዚ እውን ዮሃንስ ይሸብር ንዳሎ ባንዴራ ንላዕሊ ተወገድ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝካየድ ዘሎ ካልኣይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘ ሻምፒዮና ማውንቴን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወታ ተቃደምቲ እቲ መድረኽ ፈታኒ ምንባሩ ድሕሪ ምጥቃስ ዝያዳ ክሰርሓ ከም ዝደረኸን ገሊፀን ውድድር ሓርፊ ሓያል ንሕንሕ ነይርዎ ማለት ኩሉ ውድድር ንዓና ውድድር ከዝኸለ ንዓና ዓብዪ ዕድል እዩ እዚ ዕድል ምፍጣር ካብ ከተማ ዓዲግራት ኢና መፂና ንሕና እዚ ዕድል ምፍጣር ንዓና ሰፊሕ ዕድል እዩ ዘሎ ንዓና ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ናሎ ማዓንቲ ክልለ ከርቭሉ ባዕሉ ፀቢዩ ኣቸጋሪ ቦታ እዩ ነይሩ ምንም ምውዳቕ ነይሩ ግን ተፃዊርናዮ ሙሉ ብርሃን ኮን መሳል ስለለ ስራሕና ክኢልናዮ ሓሊፍና ማለት እዩ 83.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ተዘርግሐ ኣድካሚ ውድድር ማውንቴን ተፈቲኖም ዝዓበየ ደረጃ ዘመዓዱ ዘለዉ ሰግናትን መንእሰያትን ተቃደምትን ኣሰልጠንትን ራእታቶም ንምብፃሕ ከም ዘይህከዩ ሓቢሮም ጽቡቕ ነይሩ ካብ መጀመርያ ካብኡ ግን ኣብ 6 ዙርያ እስካተ ገይረ ምስካላይ ቆርፀ ነይሩ ሰዓት ደርቦ ኣነ ረዮ ቀደም ወፅአን እየ ማለት እዩ
بتعم رسالة غير فتاني بينها ترجعنا وحزب هنا طعم نفاس ما عند حرتي مالسك أيجين وكا زي كارلين فتار أمريكا زي تجار ليس قريله هذا طعم فتاني يرو طعم نحن لو جوات هاي زبوتنا زي موسي السبورتنيا بتعم تنكرنا زبوتها بتعمي خبيد بوتاي نيرو بالكلهم عاوزنا وركلات صبغ قيم تجاوتهم طعم نحن لو جوات هاي نيرو الناس صبغ جوات هاي نيرو بتعمي دسهل بتعمي نحن حزول جوات هاي نيرو أنا بزقات أمي سلسهي درجة حزن ياخد نادس فهلي أنا كاوزي خلأي سيزننا جات لنا أخذتي جاتها وسلسهي حزن ياخد ساعتين ياخد لو خلي لنا أطلع لك محشو زين خلي ودد خلتو در لنا أما حشو كاتب على الملتسبة لكت نعالتنا حاجة أنا مزينا ناوزي هنا تتاي عقم عنده هون فتنا بزول مالتي بس حيزنا مزينا حال لكت عقم نور ريحين هفتو در كاري تساسيت نوزين لا لندير خالد الله إله خوزول إذا نخسر حون كخبرات أني خوني ليه حسب عمتاوي الشامبيونة ماونتين على تحمس سابقة مخصوم مسمر نيكوديموس سالساي مدرخو كسالت يوم زي خبركم تملكتنا نسعى زبلنا حبريتا سبورت زياتهم نيرم نمكت سالكم مسكن سنة معي خبركم تملكتنا زيناتات على تروع قطري ساعة 6 فرقنا زوم كساب حزيق تكتاتلوم سنحكم يمثلون يرم مريتكم سلت تكتاتلونا كبرتها بلنا ببزلخمو بروح معلتين